नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपर नजर पकाइबा। महिला मानक पई खुशीर खबर पुणी थे मार्च 10 तारिख में आसब सुभद्रा योजनार 10,000 टंका। तेज महिला मानक पई बड़ घोषणा रही आसंता मार्च मासरे 5,000 नुहे अकाउंट को आसब एकाथरे 10,000 टंका। उपकृत हेबे कोटी कोटी महिला हेले ता पूर्व आपण अकाउंट रे जदि किछि समस्या रही प्रथमे तार समाधान करि नियंतु आ सुभद्रा योजनार लाभटी उठाई नियंतु एकाथरे 10,000 सुभद्रा टंका पांतु। अकाउंट रे त्रुटि थिले जदि देखिबा एबे सुदा पाखापाखि 1 कोटी महिला सुभद्रा टंकार 5,000 लेखाएं पाई सारिछंती। अर्थात प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका समस्त महिला मानक अकाउंट को गत 8 तारिख दिन पठाई सारिछंती मुख्यमंत्री। हेले भी अनेक महिला यह सुभद्रा योजन वंचित अछंती। तेबे जो सब महिला मानकर बैंक खाता रे पैसा आसीना मार्च मासरे एकाथरे समस्तଙ୍କ खातारे 10,000 टंका आसीबाकू जाउछि। परवर्ती खबर आसिला 10म एडमिट कार्ड। तेबे आसंता 21 तारिख राज्य में मैट्रिक परीक्षा आरंभ हेबो। एथिपाई गणशिक्षा विभाग पक्षरु एडमिट कार्ड जारी करा जाई अछि। छात्र छात्री माने www.bscodisha.ac.in वेबसाइट को जाई निजर एडमिट कार्ड डाउनलोड करि पारिबे। मैट्रिक समेत एसएससी एवं मध्यम परीक्षार एडमिट कार्ड मध्य वेबसाइट रु उपलब्ध करा जायतिबा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पक्षरु कहा जाई अछि। सूचना अनुसार आसंता 21 तारिख मार्च 6 तारिख पर्यंत उभय रेगुलर एवं एक्स रेगुलर परीक्षार्थी मानक पई परीक्षा अनुष्ठित हेबाकू जाउछि। प्रथम दिन अर्थात 21 रे मातृभाषा ओडिया, 24 तारिख रे द्वितीय भाषा इंग्राजी एवं 27 तारिख रे गणित, मार्च 1 रे साधारण विज्ञान, मार्च 3 रे सामाजिक विज्ञान परीक्षा हेबो बोली जणा पड़े अछि। परवर्ती खबर राशन कार्ड को नहीं चिंतार आयकर दाता सरेंडर करुछंती कार्ड। तेबे बीजेडी सरकार रे थिबा बेले राजनैतिक दलर मुखिया मानक धरी आयकर देउथिबा लोक माने राशन कार्ड हाथेइछंती। एबे सरकार बदलिबा पर नियम परिवर्तन हेबारु केमाने कार्ड नैछंती प्रकृत तथ्य सामने को आसीछि। बालेश्वर जिल्लार 12टी ब्लॉक रे अनेक आयकर दाता सरकारी चाकरी करिथिबा व्यक्ति माने एबे भी चिंतार पड़िछंती। जदि सिमुलिया ब्लॉक कथा कहबा ताहले ही ब्लॉक रे राशन कार्ड रे केवाईसी संयोग पर बहु अयोग्य हिताधिकारी माने एबे चिन्हट होइछंती। एदि सहित राशन कार्ड हाथेइथिबा बहु सरकारी कर्मचारी माने एबे छानिया होई पड़िछंती। परवर्ती खबर अष्टम वेतन आयोग 100% बढ़िजिबो कर्मचारी दरमा। तेबे केंद्रीय कर्मचारी दरमा रे केते वृद्धि हेबो ताहा अष्टम वेतन कमिशन सुपारिश पर ही जणा पड़िबो। किंतु विशेषज्ञ माने ଏହା ଉପରେ निरंतर सेमानकर मतामत प्रकाश करुछंती। केंद्र सरकार गत मासरे अष्टम वेतन कमिशन घोषणा करथिले, जापर केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन भोगी माने एबे दरमा एवं पेंशन वृद्धि पई अपेक्षा करिसंती। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM रो स्टाफ लीडर एम राघव एक साक्षात्कार रे कहिसंती सेमाने नुवा वेतन कमिशन रे अति कम रे 2 फिटमेंट फैक्टर पई चाप पकाउछंती। परवर्ती खबर महिला माननकु मालामाल करेबो हे स्कीम। तबे आज समय पुरुष हुअंतु किंबा महिला संचय समस्तଙ୍କ जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण अंश रही। एथिपाई काम करिबा किंबा व्यवसाय करिबा समय भल स्थान रे टंका निवेश करिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। जाद्रा आवश्यकता समय आपनकु टंका पाई घर घर बुलिबाकू पड़िबो नाही, तुमको काहा आगे भिक्षा मागिबाकू पड़िबो नाही। तुमर निजर यथेष्ट संचय रहबा उचित जाद्रा तुम कष्टकर समय याकू व्यवहार करि पारिबो। यदि आपण जणे महिला एवं आपण निवेश पई एक भल योजना खोजुचंती तेबे एमिति एक महान योजना रही जेंठारे आपण निवेश उपरे भल लाभ मिलिबो। तेबे महिला सम्मान संचय प्रमाणपत्र योजना रे निवेश कले महिला माने मध्य भल सुध पांती। वर्तमान यह योजना रे दिया जाउथिबा सुधर हार वार्षिक 7.5%। योजना रे महिला माने टिकसर लाभ मध्य पाई थांती। यदि 18 वर्ष कम बयसर झील मैंने योजना रे पंजीकृत होती तेबे सेमानंकर पितामाता किंबा अभिभावक माने सेमानंक पई एक अकाउंट खोली पारिबे।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ତେବେ ମାଘ ମାସରୁ ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି ଖରାର ପ୍ରକୋପ, ହେଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଲବଲ କରୁଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଦୂରତା ଦୃଶ୍ୟମାନ 50ରୁ 200 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ 314 ବ୍ଲକ ପାଇଁ 4124 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 314ଟି ବ୍ଲକରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର 314ଟି ବ୍ଲକରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାବଧାନ, ଆଜିଠାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଧରପଗଡ଼। ତେବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ଅମାନିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ, ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ନଥିଲେ, ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ମଦ ପିଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନାବାଳକ କିମ୍ବା ନାବାଳିକା ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବାର ଧରାପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ଏବେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ହେବ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ। କଳା କାଚ, ବିକଟାଳ ହର୍ନ, ଫିଲ୍ମ ଆଦି ଚେକିଂ ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ନଚେତ୍ ଜରିମାନା ଲାଗିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 16 ତାରିଖରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପକ୍ଷୀ ମହୋତ୍ସବ। ତେବେ ଚଳିତ ମାସ 16 ତାରିଖରୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମହୋତ୍ସବ। ମହାକୁମ୍ଭକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତଥା ପରିଦର୍ଶକମାନେ ଉକ୍ତ ମହୋତ୍ସବରେ କିଭଳି ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗଟି ପାଇବେ। 200ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଭାରତର ସରକାର ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ପକ୍ଷୀ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ଉକ୍ତ ମହୋତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ଭାବରେ ବିନିମୟ କରିବାର ସୁଯୋଗଟି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 37 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡର ଇ-KYC 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ଅବଧି। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-KYC ପାଇଁ କଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଇ-KYC ଅପଡେଟ୍ ନକଲେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଡଟିକୁ କାଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାତ୍ର 6 ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଇ-KYC ଅପଡେଟ୍ କରିନଥିବା ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ଖୁଚୁରା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ନିଜର ଇ-KYC କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ନ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଡଟିକୁ କାଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେବେ ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଟେନିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଡିଟୋରିୟମ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁରଜ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଥିବା ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ 314 ଗୋଟି ବ୍ଲକରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବଜାରର ଦର। ତେବେ ବଜେଟ୍ରେ ଆୟକରରେ ବଡ଼ ରିହାତି ଆଉ ମୁଦ୍ରାନୀତି କମିଟି ବୈଠକରେ ଋଣ EMIରେ ହ୍ରାସରେ କୌଣସି ଲାଭ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପର ବିପରୀତ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଲାଗିବ ବଡ଼ ଝଟକା। ମାତ୍ର 2 ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନେଇ ସଜବାଜ ହେଲେଣି ଉପଭୋକ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ର ବା FMCG କମ୍ପାନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୋମବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ତାରିଖ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शासनर दायित्वभार नेबा परठारु अभियोग शुणाणी कार्यक्रम आरंभ करा जाई अछि। परवर्ती खबर आज भुवनेश्वर हेबो महिला जनशुणाणी कार्यक्रम। तेबे महिला माननकु सशक्त करिबा एवं तृणमूल स्तर रे सेमानकर समस्या समाधान करिबा पई जातीय महिला आयोग जातीय महिला कमिशन आपणक द्वार शीर्षक नामक एक जनशुणाणी आयोजित हेबो। यह जनशुणाणी 11 फेब्रुआरी 2025 दिन अपराह्न 2टार भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एकाम्र हॉल जातीय महिला कमिशन अध्यक्षा बजय राहटंकर उपस्थित अनुष्ठित हेबो। परवर्ती खबर पूर्व फॉर्म को फेरिले रोहित शर्मा 76 बॉल रे कले शतक। तेबे मात्र 76 बॉल रे शतक करी पुणी थे निजर खेल पराकाष्ठा देखाइछन्ती रोहित शर्मा। दीर्घ दिन धरी खराब फॉर्म रे थिबा हिटमैन रोहित शर्मा विस्फोरक शतक करी दर्शक माननकु मुग्ध करिसन्ती। बांग्लादेश विपक्ष रे टेस्ट सीरीज रु आरंभ होइथिबा तांकर एही संघर्ष इंग्लैंड विपक्ष दिनिकिया सीरीज रे सफलता आनी अछि। कटकर बारबाटी रे द्वितीय दिनिकिया रे इंग्लैंड विपक्ष रे शतक करिसन्ती रोहित शर्मा। छक्का मारी शतक पूरा करिसन्ती भारतर अधिनायक रोहित शर्मा। 90तम बॉल रे छक्का मारिथिबा बेले से कैच आउट होइथिले। कटकर बारबाटी रे द्वितीय दिनिका रे इंग्लैंड विपक्ष रे रोहित शर्मा मोट 90टी बॉल खेली 119 रन करे पाविलियन को फेरी आसीचन्ती। परवर्ती खबर सर्वाधिक उच्च स्तर रे पहुंचला सुनार दाम। तबे सुना सर्वाधिक रेकर्ड भांगी। भारतीय राजधानी रे सोमवार सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 2430 टंका बढ़ी 88,500 टंकार पहुंची अछि। गत सप्ताह 86,070 टंकार बंद होइतिला। स्थानीय बाजार रे 99.5% सुदतर सुना 10 ग्राम पिछा 2,430 टंका बढ़ी 88,100 टंकार पहुंची अछि। रूपा मूल्य किलोग्राम पिछा 1,000 टंका बढ़ी 97,500 टंकार पहुंची अछि। आज भुवनेश्वर 22 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 79,800 टंका थिबा बेले गतकाली यार मूल्य 79,450 टंका रहिथिला। परवर्ती खबर ओडिशा रे जिओर डिजिटल क्रांति। तबे रिलायंस जिओर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा जिओ फाइबर एवं जिओ एयर फाइबर खूब कम समय मध्य ओडिशार समस्त छोट बड़ सहर तथा उपकंठ अंचल तहसिल एवं विस्तीर्ण ग्रामांचल विश्वस्तरीय घरोई मनोरंजन होम एंटरटेनमेंट एवं हाई स्पीड ब्रॉडबैंड उपलब्ध कर डिजिटल क्रांतिर पथ को सुगम करिछि। सारा ओडिशार प्राय 4 लाख घर एवं व्यवसाय परिसर वर्तमान जिओ फाइबर एवं जिओ एयर फाइबर सेवा को उपभोग करुछन्ते। परवर्ती खबर बदलिबो टोल आदायर नियम एणिकी आजीवन टोल पास व्यवस्था। तबे साधारण लोक माननकु आश्वस्ति देबा पई केंद्र सड़क परिवहन मंत्रालय नूतन टोल पास व्यवस्था कार्यकारी करबाकू जाउछन्ती। जोंथिरे सरकार टोल आदाय नियम रे बड़ परिवर्तन योजना करिसन्ती। एथिरे नुआ करी वार्षिक किंबा आजीवन टोल पास व्यवस्था हेबो। एथिरे वर्षकु 3,000 टंका एवं 15 वर्षकु 30,000 टंका लागिबो। जा उपरे एबे जोरसोर विचार विमर्श चलिछि। एपर प्रति किलोमीटर पिछा टोल मूल्य रे मध्य परिवर्तन करा जिवो। नुआ व्यवस्था रे गोटिए वर्ष रे टोल पास करबाकू हेले आपनकु 3,000 टंका देबाकू पड़िबो। या व्यतीत 15 वर्ष पर वार्षिक 30,000 टंका देवार विकल्प रहिबो। थरे आपण देय दे सारिबा परे कोनोसी बाधा बिना एक निर्दिष्ट अवधि पर जातीय राजपथ गाड़ी चलाई पारिबे। केवल एतिक नुहे 5टी आपणकर फास्टैग सहित मध्य संयुक्त होइछिबो। परवर्ती खबर टमाटो किलो पिछा 2 ରୁ 3 टंकार होउछि बिक्री। तबे टमाटर दरदाम को नहीं किछि मास तळे राज्य रे होइछई सृष्टि होइछि। एबे किंतु टमाटर दर एते मात्रा रे कमी जाई अछि जे जाकि चाषी को चिंतार कारण पालटी अछि। रायगड़ा जिला गुणपुर बजार रे 2 ରୁ 3 टंकार केजी टमाटो बिक्री करुछन्ती चाषी। गोटे 25 केजी ट्रे रे भर्ती टमाटो 70 टंकार चाषी माने बिक्री करुछन्ती। अंचल अमल फसल को गच्छित करबा पई शीतल भंडारटीए नथिबारु चाषी माननकु बजार रे टमाटो को कम दर रे बिक्री करी अभावी बिक्रीर शिकार होउछन्ती। परवर्ती खबर नुआ रेकर्ड कला प्रधानमंत्री को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम।
ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା 2025ର ଅଷ୍ଟମ ସଂସ୍କରଣରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଏବଂ ଚାପମୁକ୍ତ ରହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସହ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଷ୍ଟମ ସଂସ୍କରଣର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନ 11ଟାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।